नजर आसी सेमानंक मध्यरे राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय, बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी, अंशुमान महांती, रुद्रप्रसाद महारथी, चंद्रसारथी बेहेरा, पुष्पेन्द्र सिंहदेव, विष्णुपद राउतराय, संबित राउतराय मध्य सामिल थिले। मिलिथिबा सूचना मुताबक चंदका भली एठारे मध्य नेता माने बंधु मिलन नारे एकाठी होई भोजी भात करिथिले। दल भितरे चलिथिबा विभिन्न घटनाक्रम मध्यरे नेतांक एभली मेली राजनैतिक महलरे पुणी थरे गुंजरण आरंभ होईछि। केवल साधारण बंधु मिलन ना आगामी दिन पाई कोनोसी नुआ रणनीति प्रस्तुत हेउछि ताकु नै प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। एपटे बीजेडी पक्षर नुआ राज्य छात्र एवं युव कमिटी घोषणा होगा पर कटक राजनीति में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। कटकर नेता अणदेखा अभियोग दलर निष्पत्ति को नहीं कटकर अनेक छात्र एवं युव नेता असंतोष व्यक्त कर निष्पत्ति परिवर्तन करा न गले आगामी दिन में बड़ आंदोलन हेबो बोली एक चिठी जारी कर कटकर युव एवं छात्र नेता चेतावनी दैछन्ति। गोटेपटे विजु जनता दलर अनेक नेता एकत्रित हेबा बा बंधु मिलन कार्यक्रम करबा भोजी भातर आसर जमाइबा एहाकु नै अनेक चर्चा जेउठी उपस्थित रहिथिले बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी, सेहि भली राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय, अंशुमान महांती, रुद्रप्रसाद महारथी, चंद्रसारथी बेहेरा, पुष्पेन्द्र, विष्णुपद, संबित राउतराय मध्य सामिल थिले। देवासेव आज आपण फार्म हाउस रे जो होइतिला भोजी भात वास्तविक या कह जाउछि जे राजनीतिक आलोचना होइछि एवं गोटे किछि राजनीतिक जोरदार चर्चा मत होइछि। आपण प्रतिक्रिया कोन रहइबो? आदौ नुह गोटे वर्ष शेष गोटे माने बसिलु निज निज को माने एकाठी बसिकरी गोटे खुशीबास हवा पे एवं सेठी हमर केवल आम माने नेता माने नथलु अनेक कर्मी मध्य थे। तेणु ये सबू गोटे बैठक को जदि आम गोटे यही उद्देश्य नवा कि बीजेडी को इनस्टेबल करने बसुचु पचर किसी नहीं माने सत्यता कहीं आम जो मैंने बसलु समस्त दीर्घ वर्ष धरिक विधायक रही समस्त गोटे गोटे नेता समस्त मनरे आगामी दिन में संगठन टाक केमिति से माने मजबूत करके रखिए। पंचायत इलेक्शन आसुची यही समय रे कौन करवा केमिति आमे संगठित हबु निज निजर पतियारा निज निज अंचल रे रखि परिबु से विषय विशेष कर चर्चा है कहीं अति शीघ्र पंचायत इलेक्शन आसजिवो। तेणु यही जो पंचायत इलेक्शन रे दल को नेतृत्व किए दब किंबा आमे निजे निजे नेतृत्व नहीं निजर से अंचल आमर लोकप्रियता आमे प्रमाण देबू से विषय किसी चर्चा है। नेतृत्व किए नेबो एवं आपण माने जदि न नेबे आपण माने नेबे यार अर्थ कोन यार कोन अर्थ बुझि साधारण दर्शक बा साधारण जनता कोन बुझिबे? नेतृत्व कोन निष्पत्ति नबो विजु जनता दल रो आम बिना तो नहीं परिबन ना। इमाने सब गोटे गोटे अंचल रे इमाने गोटे माने पाताल फुटा परिवार आसुचंती राजनीतिक परिवार सब आसुचंती आको थपा जाएनी। तेणु आम भी तो निजर पॉलिटिकल आभिमुख्य फ्यूचर संगठन को केमती बांधिकी रखिबू से विषय हमको विचार करिवार चिंता करिवार बैठक करिवार ए डेमोक्रेटिक सिस्टम रे किसी बारण तो नहीं ना। द्वितीय कथा रोची आज असंतोष देखा मिलला कटक बारबाटी कटक अनेक युव छात्र बीजेडी नेता से नुआ ऑफिस बियर से तालिकार ना नहीं असंतोष झाड़ुचन से माने कौन आपण कहबे से नेता माने मध्य एई आपनक सहित भोजी भात आज मध्य शामिल थिले। तेणु ये ताकरी कोन सहित अछंती रहबे भी से माने टुबुर भी अनुगत के कटक बारबाटी कथा कहूछ मु बांकी कथा कि अलग निर्वाचन मंडली कथा कहूनी।
ଏଇ ସଂଗଠନଟାକୁ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୀତି କଲି 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଜିତିଛି 2 ଥର ହାରିଛି ଥରେ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଏଠି କଟକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦବନି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କି ଏଇ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଫେର ରଖିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହଉଛୁ। ସେ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡୁଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କେବଳ ଛାତ୍ର ନୁହଁ, ଯୁବ ବି। ହଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଂଶୋଧନ ନ କରାଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସବୁ ଦଳ, ମୁଁ ବାଜପାର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆଜି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ କଟାଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷତି ହବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତାଲିକାରେ କଟାଇ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡିର କର୍ମୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ, ନିର୍ବାଚନ ମୋର ସମୟରେ। ଏକା ନୁହଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ମେସେଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କୋଉଠି କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ହଟାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ୟା ପଛରେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବା ସେମିତି ଯୋଜନା କିଛି ଦଳର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କରି ହାତ ଦେଖାଯାଏ, ସେ କାହା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କୌଣସି ଦଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲେ ନା କି ତତେ ଭଲ ପାଉନି, ଆଇ ତତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ତା କାମ ଦେଖାଯାଉ। ଦଳର କାମ କରିବା ଆଉ ହାକିମଗିରି ଦେଖେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ମୋ ଭାଇ।